बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़मा रफ़ी चुगताई आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम इंग्लिश लैंग्वेज लेसन 1 पढ़ेंगे। आज के इंग्लिश लैंग्वेज लेसन 1 में हम प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीखेंगे, यानी अंग्रेजी हरूफ तहज्जी के लेटर्स यानी हरूफ की सही प्रोनाउंसिएशन। तो हम आपके सामने एक टेबल रखा है। इसमें फर्स्ट कॉलम में नंबर जो इंग्लिश लेटर का नंबर है 1 से 26 तक वो है। सेकंड कॉलम में लिखा है लेटर, यानी जो लेटर है वो दिए हैं। और थर्ड कॉलम में प्रोनाउंसिएशन, यानी इसकी जो दुरुस्त तलफ़ुज़ है वो दिया गया है। तो आइए देखते हैं। नंबर 1 ए, ए। नंबर 2 बी, बी। Number 3 C, C. Number 4 D, D. Number 5 E, E. Number 6 F, F. Number 7 G, G. Number 8 H, H. Number 9 I, I. Number 10 J, J. Number 11 K, K. Number 12 L, L. Number 13 M, M. Number 14 N, N. Number 15 O, O. Number 16 P, P. Number 17 Q, Q. Number 18 R, R. Number 19 S, S. Number 20 T, T. Now number 21 is U, U. Number 22 V, V. Number 23 W, W. Number 24 X, X. Number 25 Y, Y. Number 26 Z, Z. Now dears, now we are going to see how to pronounce the words. आपने देखा कि जो लेटर्स हैं वो हम पाकिस्तानी इंग्लिश में जब पढ़ते हैं तो थोड़ा डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन होती है। अब हम जो पहला लेटर है उसे हम ए कहते हैं, लेकिन इसे ए नहीं बल्कि ए ही कहेंगे। तो इसलिए आप देखिए प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस में हम वर्ड्स एंड देयर प्रोनाउंसिएशन, वर्ड्स ये हैं और उसकी प्रोनाउंसिएशन। अब हम आपके सामने स्पेलिंग्स और उसकी प्रोनाउंसिएशन भी कहेंगे। GRADE, ग्रेड, ग्रेड, ग्रेड नहीं कहना, ग्रेड। NAME, नेम, नेम।
L-A-T-E, late, late. T-A-K-E, take, take. N-O, no, no. S-O, so, so. N-O-T-E, note, note. N-O-W, now, now. T-E-A-C-H-E-R, teacher, teacher. S-T-U-D-E-N-T-S, students, students. B-O-Y-S, boys, boys. G-I-R-L-S, girls, girls. C-H-I-L-D-E-R-S, children, children. W-O-M-A-N, woman. W-O-M-E-N, women. P-R-O-N-U-N-C-I-A-T-I-O-N, pronunciation, pronunciation. Now we are seeing how to practice the sentences, spoken practice. अब हम कुछ sentences देखते हैं जो कि इन words को use करते हैं. Number 1, take your notebook. Take your notebook. Number 2, note it. Note it. Number 3, is it okay? Is it okay? Number 4, yes, it is okay. Yes, it is okay. Number 5, teacher and students are in the classroom. Teachers and students are in the classroom.